ریاست کرناٹک میں الیکشنز قریب آ رہے ہیں۔ مسجدوں، درگاہوں، خانقاہوں کو الیکشن کی سیاست سے دور رکھا جائے۔ مسجدوں، درگاہوں، خانقاہوں کو کسی سیاسی پارٹی کے پرچار کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اجتماعی دعاؤں میں کسی پارٹی یا امیدوار کا نام نہ لیا جائے۔ بنگلورو میں کل ہند جمعیت الصوفیہ والمشائخ کرناٹک شاخ کے جنرل سیکریٹری صوفی ولی با قادری چشتی کا بڑا بیان۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ ان کو مسجد کے اندر بھی بعد نماز جمعہ ہو یا غیر معمولی وقت میں، ریاست کرناٹک میں انتخابات قریب آ رہے ہیں، ایسے موقعوں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، وہ درگاہوں میں تشریف لاتے ہیں، دعائیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ درگاہ شریف کے جتنی بھی درگاہیں ریاست کرناٹک ہو بلکہ ہندوستان بھر کی یا شہر بنگلور کی، یہ درگاہیں سب سے پہلے اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے مقرب بندے، یہ صوفیہ ہیں، اور صوفیہ کے پاس مذہب کی تفریق نہیں رہتی، بلا تفریق ہے مذہب و ملت، ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب حاضری دے سکتا ہے، اور بزرگان دین کی دعاؤں کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ آنے والے زائرین یا پھر زیارت کے لیے جو بھی معتقد آتا ہے، اس کے دلی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے ولی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی سنتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ الیکشن کا مسئلہ ہے، اسمبلی الیکشن ہو، کارپوریشن کا ہو، چاہے ایم پی الیکشن ہو، جو بھی انتخاب لڑنے کے لیے نمائندگان جو منتخب کیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، ایسے سیاسی نمائندگان درگاہوں پر اگر حاضری دیں تو میں صوفی ولی با قادری جنرل سیکریٹری کل ہند جمعیت الصوفیہ والمشائخ شاخ کرناٹک یہی ایک پیغام، یہی ایک مشورہ دوں گا تمام ریاست کرناٹک کی درگاہوں کے سجادگان، شہر بنگلور کے تمام مجاورین، درگاہوں کے مجاورین اور مجلس منتظمہ یعنی درگاہ کی انتظامیہ کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ کسی بھی پارٹی کے سیاسی لیڈر جو درگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کا پرچار مت کریں، چاہے دعائیہ کلمات میں کیوں نہ ہو، چاہے براہ راست کیوں نہ ہو، ان کا پرچار مت کیجیے، کیونکہ درگاہیں، یہ جو درگاہیں ہیں یہ سیاسی پرچار کے لیے نہیں ہیں، یہ روحانی سکون کے لیے ہیں، قومی یکجہتی کے لیے ہیں، تہذیب و ثقافت کے لیے ہیں، بندے کو گناہوں سے باز رکھ کر اللہ کی طرف دل اور روح کی متوجہ ہو، کانسنٹریشن اس کا ایک طرف ہو، یہ روحانی سکون کا مرکز ہے اولیاء اللہ کے آستانے۔ تو یہاں پر سیاسی پرچار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی سیاسی لیڈر کو دعائیہ کلمات میں بھی آپ سیاسی پرچار مت کریں، براہ راست بھی آپ مت کریں۔ رہی دوسری بات، وہ سیاسی لیڈران چادر لا کر پیش کریں، غلاف لا کر پیش کریں، چاہے کچھ بھی ہو وہ پیش کریں گے، جائیں گے، حسب معمول جو دستور ہے فاتحہ خوانی کریں، دعا کریں، مورچل وغیرہ ان کے سر پر اتارنے کے ساتھ ان کو جو ہے روانہ کر دیں، کوئی بھی ان کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک ضروری بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ کو، جتنی بھی کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کی جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں کی حدود میں آنے والی تمام درگاہیں، خانقاہیں، مساجد، وہ تمام مساجد اور خانقاہوں کے انتظامیہ مسجد کے اندر، درگاہوں کے اندر سیاسی غرض و غایت سے جو بھی سیاسی لیڈران آ رہے ہیں ان کو مسجد کے اندر بھی بعد نماز جمعہ ہو یا
गैर मामूली वक्त में, दीगर वक़्त में भी दुआ या कलिमात मत कहें। ये मस्जिद, दरगाहें, खानखाहें इबादत के लिए, रूहानी सुकून के लिए कायम शुदा हैं इस्लाम में। साथ ही साथ जो साबिका सियासी लीडरान हैं, मौजूदा सियासी लीडरान हैं या नए चेहरे सियासत के अंदर आ रहे हैं, आने वाले हैं, तमाम को मैं ये पैगाम दे रहा हूं खुसूसी तौर पर, क्या साबिका सियासी लीडरान, हमारी कौम मिल्लत के लीडरान हो या दीगर कौमों के लीडरान हो, जो दरगाहों के अंदर अपनी जीत हासिल करने की नीयत से औलिया अल्लाह की बारगाहों की जियारत के लिए आते हैं, वो इंतखाबात में औलिया अल्लाह की दुआओं की बरकत से जीतने के बाद क्या उन दरगाहों की तरफ तवज्जो दिए हैं? खुसूसी तौर पर उन दरगाहों के अतराफ व अकनाफ पाकी सफाई, उन दरगाहों की तामीरी काम, या फिर उन दरगाहों को, उसकी मिल्कियत को तरक्की में लाने का काम किए हैं? हरगिज नहीं। बहुत से ऐसे भी लीडरान हैं जो मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो वैसे लीडरान भी जो हैं आकर बेंगलुरु के अंदर चंद दरगाहें ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है नाम उन सियासी लीडरों का लगा हुआ है, वो इलेक्शन के प्रचार के लिए नहीं आए, कुछ भी नहीं, दरगाह टूटी, तामीर करने की गर्ज थी, अपने इख्तियार में था तो तामीर कर दिए। कभी उन दरगाहों के ऊपर जो नाम है तामीर करने वाले हमारे गैर अक़वाम लीडरों का, उनको भी जरा जाकर देखिए। कितनी दरगाहों पर हमारे मुस्लिम लीडरान का नाम है कि कहां कहां पर ये जाकर तामीर किए हैं। शहर बेंगलुरु में आपको कहीं पर मिलेगा? दरगाहों की औकाफी जायदाद या गैर औकाफी जायदाद जहां पर पामाल होती है उस तरफ भी तवज्जो नहीं। कौम व मिल्लत के असासे को, कौम व मिल्लत की मिल्कियत को, कौम व मिल्लत के पैसे को तरह तरह के हरबों के तहत बर्बाद करने में एक अहम रोल हमारे ही लीडरान ने अदा किया है। जिसे एक शायर ने क्या खूब कहा है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, अपने ही घर को आग लगी खुद घर के चराग से। इतने पेचीदा मसाइल हैं, इतने पेचीदा मसाइल हैं आज शहर बेंगलुरु के बरादरान मिल्लत और दुख्तरान इस्लाम के ऐसी ऐसी परेशानियों में मुब्तला हैं। कभी कोई पॉन्जी कंपनियों के अंदर तबाह बर्बाद हैं, तबाह बर्बाद करने वाले भी हमारे लीडरान ही हैं, कोई गैर नहीं। ऐसे परेशानों से भी साथ में ही उसके अंदर साथ जो ही बड़ी बड़ी मसाजिद के मौलवी उलमा सब शामिल हाल हैं। हलाल व हराम के मुताल्लिक बड़े बड़े बयानात देने वाले भी शामिल हैं इसके अंदर। ऐसे ऐसे मसले दो चार हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। किसी शायर ने यह भी शेर बहुत खूब कहा है कि एक दो जख्म नहीं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं ये सियासी जो भी इंतखाबात अब आने वाले हैं, या असम्बली हलकों के इंतखाबात हो या कारपोरेशन के इंतखाबात हो या दीगर इंतखाबात हो, बस मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूं कि इबादत गाहों में मस्जिद हो, दरगाह हो, खानखा हो, दीगर इबादत के मकामात हो, वहां पर एंटरटेनमेंट मत करें। वहां पर जो है दुआइया कलिमात में भी जीत और हार का फैसला आप खुद मत करें। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले ही, बुजुर्गान दीन के फैसले ही, जैसी नीयत वैसी बरकत, ये बुजुर्गान दीन ने हमेशा कहा है, कहते आ रहे हैं। उन सियासी लीडरान को भी मैं इनके जमीर को जगाता हुआ, मैं सियासी लीडरान के जमीर को, उनके अंदर के जमीर को जगाता हुआ मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि बराहे करम अब गुज़िश्ता जितने भी साबिका जितने भी सियासतदान थे, आजादी के बाद से फिर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे मुस्लिम लीडरों को 40 ता 45 साल इख्तिदार दिया था। कितने साल? 40 ता 45 साल इख्तिदार दिया था। अगर वो इन 40 ता 45 साला इख्तिदार में चाहते तो मुस्लिम दुख्तरान मिल्लत के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस,
अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के लिए बहुत सारा कुछ करना चाहते तो कर सकते थे। सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर भी कुछ करना चाहते तो तरक्याती काम कर सकते थे। मगर बहुत से लीडर, मुझे शर्म आती है कहने में, कि अय्याशियों में, अपने अपने ही घरों में दौलत जमाने में, असासे जमाने में और कौम को मजरूह गुमराह करने में, अपने झूठे झूठे बयानात, झूठे झूठे वादे करने में सिर्फ वक्त अपना बर्बाद कर चुके। आज जब अगयार के हाथों में इख्तिदार चला गया है तो जो है उनके बयानात का और उनके जो है हरबों का नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया। सब हमें संजीदगी से लेना चाहिए और आने वाले इंतखाबात में भी सोच समझकर एक अच्छे खिदमत गुजार लीडर को हमें मुंतखब करना, ये वक्त और हालात की जरूरत है। मैं यही पैगाम दूंगा तमाम रियासत कर्नाटक और शहरान बेंगलुरु के दुख्तरान मिल्लत और बरादरान इस्लाम को कि अपने वोट को जाया ना होने दें और अपने वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में जितने फैमिली मेंबरान हैं उन तमाम के नाम होना जरूरी है। किसी का भी नाम खारिज हो गया तो फौरी तौर से उस नाम को दर्ज कराने के लिए जो भी कानूनी हिकमत अमली है उसे अपनाएं। जरूर ब जरूर जाकर उससे जो है जो भी उससे कंसल्टेड, जो भी उससे वाबिस्ता अफसरान ही या दफ्तर ही, वहां पर जाकर ये करें, अपनी वोट की अहमियत को समझें, जरूर ब जरूर वोट डालें और अपनी वोट की ताकत से एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे बिला तफरीक मजहब मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भेदभाव नहीं करने वाला, तमाम को लेकर मोहब्बत से चलने वाला, इत्तेहाद कायम करने वाला, इस देश को, इस वतन को, इस रियासत को एक अमन और शांति का गहवारा, ये सोच समझ जिसके दिमाग में हो, ऐसे एक लीडर को और कौम की खिदमत करने वाले सही लीडर का इंतखाब आप करें। यही पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।